महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बना दिया है। 3,95,000, 3.5 लाख, 15 लाख रुपए। इसकी डिमांड जो है वो 15 लाख रुपए बताई जा रही है। 70 से 80 हजार रुपए। 1,05,00,000 रुपए। जी हाँ, ये सब कुछ ईद उल अजहा के टाइम पर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। हर साल प्राइसेस इतनी शार्पली इंक्रीज होती हैं कि आम आदमी के लिए कुर्बानी लेना और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। एक जो बछड़ा है वो 25 लाख से शुरू हो रहा है और 50 लाख तक जो जा रहा है। और इस पूरे सिस्टम में गवर्नमेंट सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। पिछले साल जो 50,000 17,000 का मिलता था अब वो उसके कीमत जो 1,20,000 बता रहे हैं। कीमतें हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। वाइट बच्चा लेने आए थे लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में हर साल 5.8 मिलियन टन मीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के अंदर इतनी लार्ज स्केल वेस्ट एक्टिविटी होती है कि पॉल्यूशन 40% इंक्रीज हो जाती है। तो फिर क्या ये सिर्फ इन्फ्लेशन का इशू है या फिर इसके पीछे एक पूरा ब्लैक सिस्टम है जो शार्पली सीक्रेटली इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है? लेट्स टेक ऑडिट। पाकिस्तान में हर साल ईद उल अजहा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बहुत जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस रिचुअल, बल्कि एक ऐसी ट्रेडिशन जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ग्लोबली कनेक्ट करती है। हर साल मैक्सिमम 6.5 मिलियन एनिमल्स की कुर्बानी की जाती है और ये तमाम जानवर लाइव स्टॉक सेक्टर से प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी वो जानवर जो पूरा साल स्पेशली ईद के लिए रेस किए जाते हैं। लाइव स्टॉक पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक मेजर पीरियड है जहाँ से रूरल फैमिलीज अपनी 35 to 40% इनकम जनरेट करती है। इसी सेक्टर से हम मीट, मिल्क और एग्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये मार्केट पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और अगर लाइव स्टॉक से आने वाले इन तमाम जानवरों का ब्रेक डाउन देखें तो इनमें 3.3 मिलियन गॉट्स एंड शीप और 2.9 मिलियन काउस एंड बफलोस इंक्लूडेड है। लेकिन सिर्फ 3 दिनों के अंदर इतनी मैसिव एक्टिविटी होती है कि पूरी मार्केट की इक्वेशन चेंज हो जाती है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ईद उल अजहा के टाइम पर एनिमल परचेज, ट्रांसपोर्टेशन और रिलेटेड एक्सपेंसेस पर 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन रुपीस तक स्पेंड किए जाते हैं, जो रफली $3 बिलियन के करीब बनता है। और सिर्फ लेदर इंडस्ट्री ही इन जानवरों की हाइट से 8 बिलियन रुपीस का बिजनेस जनरेट करती है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ एक हिडन सिस्टम भी है जो क्वाइटली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। एक ऐसा हिडन सिस्टम जो हर साल आर्टिफिशियली इन तमाम प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है। ईद उल अजहा से कुछ हफ्ते पहले एक लेयर मार्केट में एक्टिवेट हो जाती है। पाकिस्तान के वेरीफाइड सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लेयर अफगानिस्तान से ईरान तक 10 लाख जानवर मूव करती है। खास तौर पर वो सारे एनिमल्स जो हाई क्वालिटी और बहुत हेल्दी होते हैं, यानी वो सारे जानवर जिन्हें मंडियों में आना चाहिए था वो मंडियों में आने से पहले ही, सिस्टम में आने से पहले ही एग्जिट हो जाते हैं। यानी अगर किसी डीलर के पास 1 लाख हेल्दी बफलोस हों तो उसमें से सिग्निफिकेंट पोर्शन और कभी कभी आधे से ज्यादा भी लोकल मार्केट यानी हमारी मंडियों में पहुंचने से पहले ही बाहर चला जाता हो। और फिर आता है मिडल मैन का गेम। डीलर मोस्टली उन एरिया से जानवर परचेज करते हैं जहाँ फार्मर्स की सिटीज तक अप्रोच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है और यही जानवर रिलेटिवली लो प्राइसेस में बाय किए जाते हैं। तो वही जानवर सिटीज में आकर डबल या इवन ट्रिपल प्राइसेस पर सेल किए जाते हैं। इन्हीं तमाम जानवरों की ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट को भी डबल और ट्रिपल प्राइस पर जस्टिफाई किया जाता है। अनदर साइड पाकिस्तान से लीगली भी मीट एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान में 90,000 to 1 लाख मेट्रिक टन मीट इंटरनेशनल मार्केट को सप्लाई किया जाता है एवरी ईयर, जो मैक्सिमम $450 to $500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब जब आप ये सब फैक्टर कंबाइन करते हो जहाँ इलीगल मूवमेंट, मिडल मैन का मार्जिन और फिर एक्सपोर्ट प्रेशर, तो रिजल्ट एक ही होता है। लोकल मार्केट में सप्लाई कम और प्राइसेस हाई। और ईद के टाइम पर ये बैलेंस इतना एक्सट्रीम होता है कि आम आदमी के लिए जानवर पर इतना इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ इम्पॉसिबल ही नहीं, इवन ये उसके लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रगल बन जाता है। नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ईद के टाइम पर पाकिस्तान के लेदर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ सिचुएशन बहुत चेंज होती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लास्ट फ्यू ईयर्स ने पाकिस्तान के लेदर और लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जैसे जैकेट्स, ग्लव्स और फुटवेयर 20% से 25% तक डिक्लाइन शो कर चुकी है। जो इंडस्ट्रीज पहले $900 मिलियन से $1 बिलियन तक एनुअल एक्सपोर्ट जनरेट करती थी,
آج وہ ریسنٹ ایئرز میں نوٹسیبل پریشر اور ڈاؤن ٹرن سے گزر رہی ہیں۔ عید کے ٹائم میں جو ہائٹس کلیکٹ ہوتی ہیں ان کا ایک اسپیسیفک پورشن پراپر ہینڈلنگ اور ٹائملی پروسیڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے فل ویلیو چین تک کنورٹ ہی نہیں ہوتا، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے لیدر ایکسپورٹ مارکیٹ پر ہائیلی پڑتا ہے اور الٹیمیٹلی پاکستان کی پوری لیدر انڈسٹریز پورے ویک میں بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے اکارڈنگ ہر سال عید کے ٹائم پر بلینز آف روپیز ورتھ را مٹیریل جو پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے بہت ہیلپ فل پروو ہو سکتے ہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں جسٹ بیکاز دیر از نو پراپر ہینڈلنگ، اور یہی گیپ پاکستان کے لیدر ایکسپورٹ میں سلو ڈاؤن کا ایک میجر ریزن بن چکا ہے۔ تو یہاں پکچر سمپل نہیں ہے، ایک سائڈ پر عید ایک میسو اکنامک اپرچونٹی بن چکا ہے، لیکن اندر سائڈ پر پراپر ہینڈلنگ نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے، اور آج پاکستان کی لیدر انڈسٹری کو اسی چیلنج کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آج اگر ہم پبلک پارٹیسپیشن کو دیکھیں تو پکچر اور بھی شاکنگ نظر آتی ہے۔ 2023 میں پاکستان میں ایسٹیمیٹڈ 37% لوگوں نے قربانی کی تھی۔ 2024 میں یہ نمبر انکریز ہو کر میکسیمم 54% تک ریچ کر چکا تھا، لیکن 2026 تک آتے آتے رائزنگ پرائسز، انسٹیبل مارکیٹ کی وجہ سے افورڈیبلٹی پھر سے میجر ایشو بن چکا ہے۔ آج بہت سے فیملیز کے لیے قربانی صرف ایک ریلیجیس رسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک فائنینشیل چیلنج بن چکی ہے۔ ہائی انفلیشن، ایکسپینسو لائف اسٹاک، انلیگل سپلائی موومنٹ اور پھر آتی ہے آرٹیفیشل پرائس کا پریشر ہونا، یہ سب مل کر مارکیٹ کو اتنا انپریڈکٹیبل بنا دیتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے جانور خریدنا ٹائم بائی ٹائم اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور شاید اسی لیے آج عید الاضحیٰ کے ٹائم پر سب سے زیادہ قربان ہونے والی چیزوں میں پیسہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن پہلے نمبر پر مڈل کلاس کی افورڈیبلٹی ہے۔ لیدر انڈسٹریز، بلیک مارکیٹ اور سسٹم کی کمپلیکسٹی، یہ سب اس کہانی کا ایک چیپٹر ہے، لیکن ابھی بھی ایک انادر چیپٹر باقی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو آج شاید سب سے زیادہ چینج ہو چکی ہے۔ نارملی عید الاضحیٰ کے ٹائم پر لوگ قربانی کو عبادت کے لیے لیتے تھے، لیکن آج یہ قربانی عبادت سے زیادہ سمبل بن چکی ہے۔ ہاں، آج جانور خریدے جاتے ہیں، جانور لیے بھی جاتے ہیں، لیکن آج یہ سب جانور عبادت سے زیادہ کہیں اسٹیٹس اور کہیں سمبل کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ریلز، اسٹوریز اور کمپیریزنز، یہ سب مل کر قربانی کو ایک کمپٹیشن بنا دیتے ہیں۔ دے ڈونٹ نو ایک ہیلدی وفلو کی ایک ہیپی پکچر کے ساتھ سوشل میڈیا پر ریل پوسٹ کر دینے سے کوئی بھی پرسن جو اس قربانی کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیا فیل کر رہا ہوگا۔ ایون قربانی کا اصل مقصد اپنی ایگو کو قربان کرنا، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا، ان لوگوں کا خیال رکھنا تھا جو بیسیکلی قربانی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، لیکن آج یہ سب کچھ سسٹم سے نکل کر صرف ایک اسٹیٹس میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ قربانی آہستہ آہستہ ٹیگس میں، اسٹیٹس میں اور سمبل میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ سو خیال رکھیے اپنے ایمان کا بھی، اپنی قربانی کا بھی، اور اس قربانی میں میرے حصے کا بھی۔ So yes, this is for today only and I hope you guys are enjoying this. If yes, then share this video and yes, thanks for watching.